सत्तत वार्ता विभूषण अमर कृत्यु सारण प्रबुद्ध लोक जीवन प्रणय प्रमत जाग दीपन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्त श्रीपाद पद्म सदा विनती भरा प्रणाम इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक श्रीपाद पद्म सदा विनती भरा प्रणाम सुंदर दिव्य भव्य सत्संग आज ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर आनुकूल्य 1847तम दिवस पदार्पण करिछि आमर मानकर अत्यंत प्रिय सम्मान्य सुभाष चंद्र साहू भाईंकर से बलिष्ठ से अनबद्य इष्ट निष्ठार भितर दे दीर्घ दिन धरी प्रभुंकर गुण कीर्तन मनन श्रवणर जे मोहनीय सुजोग प्रदान करिसंती परम दयालुंकर रातु चरण तले तांकरी सपरिवार सपरिवेश सबुकिछि दिग दे मंगलमय इष्टिपूत जीवनर अधिकारी होई उठंतु प्रार्थना रखे सुंदर सत्संगरे आज जगजुक्त समस्त विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ सहप्रति ऋतिक अधर्जु जाजक उद्गाता मंडली इष्ट प्राण गुरु भ्रातृमंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन वर्ग छोट छोट पिला माने समस्त को मोर अंतर भरा प्रीति जयगुरु निवेदन करुची एवं आज यही सुंदर सत्संग को आज आम मान तोली देइचंती भोग निवेदन करिसंती जो माने आम मानकर श्रीमती चंदना माँ वंदना माँ आमर अर्चना माँ तांकर भगिनी सुश्री भी सीमा सामंतराय माँ भी तांकर भौणी असुस्थ अछंती श्रीमती मिनती सामंतराय माँकर आशु आरोग्य कामनार्थे पुणी सत्संग निवेदन करचंती नवीन कुमार खमारीदा श्रीमती प्रणति खमारी माँ तांकर कनिष्ठ पुत्र नूपनंदन रो जन्म दिवस उपलक्षे श्रीमती सीमंतिनी साहू माँ तांकर कन्या प्रणतिर जन्म दिवस उपलक्षे गोकुलानंद पंडादा एवं श्रीमती प्रगति माँ तांकर पुत्रर मंगल कामनार्थे एवं अन्य माने जो माने आज भोग निवेदन करिसंती परम दयालुंकर रातु चरण तले सेमानंकर से भोग निवेदन सार्थक मंडित होई उठू सेमानंकर उद्देश्य चरितार्थ हो सेमाने सर्वमंगलकर इष्टिपूत जीवनर अधिकारी होई उठंतु ताहे ही प्रार्थना रखे एवं सुंदर भावरे सत्संगरे सुंदर भावरे सद्ग्रंथ अध्ययन ठारू आरंभ करी भजन कीर्तनर ताले ताले प्रभुंकर जो दिव्य महिमार गुण कीर्तन करा जाउथला प्रकृतर आज धरा मधुमय होई उठिछि तांकरी रातुल चरण परसरे आज समग्र विश्व आज मधुमंद्रित होई उठिछि आज मनीषर दुख कष्ट ज्वाला जंत्रणा को विदूरित करिया पाई परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो दिव्य नाम जो दिव्य मंत्र आज आम मानकर निकटरे तोली धरिचंती से दिव्य मंत्र को पाथेय करी तांकर पथ अनुसरण करी आचार्य केन्द्रिक जीवन यापन करी आमे माने जदि आम जीवन को चलाई नहीं पारिबा ताहले एई भवसागररु एई जो संसारर दुख कष्ट संघर्षपूर्ण एई जीवन को अतिक्रम करी सरस सुंदर जीवनर अधिकारी ही उठिबा एथिरे तिळे मात्र संदेह नहीं तेणुक परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहते आमे जदि प्रकृतर इष्ट निष्ठा मो जीवन यापन करने को चाहूचे ताहले सर्वप्रथमे दरकार आमको तांको सहित सदा सर्वदा जोगयुक्त हो रहा पड़ो एवं आमे जानीचे नाम एवं नामी अभिन्न एवं परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर सहित सदा सर्वदा जोगयुक्त होबाको हेले तांकर नाम समन्वित तांकर ध्यान करने को हुए एवं प्रतिटी मुहूर्त मनीष जेतेबेले तांकर नाम समन्वित तांकर ध्यान करे सेतेबेले मनीष जीवन युद्ध रे सबु क्षेत्र रे विजय लाभ करथाय एवं मनीषर जीवनटा सेतेबेले निर्भावना होइथाय तेणुकरी नाम ध्यान मनीष जीवन रे अपरिहार्य एवं एई जो नाम ध्यानर अपरिहार्यता विषय आलोचना करिया पूर्वरु गोटे कथा मने पड़े यही अल्प दिन तले काशीर 19 वर्ष बयसर किशोर ना थिला देवव्रत महेश रेखे
से खूब चर्चारे अछंती कहबार कथा ला से शुक्ल यजुर्वेदर 2000 मंत्र को मात्र 50 दिन भितर अनर्गल भाव पारायण करि पारले कहा जाए बही देखिकी पढ़िले भी जहाँ कि अतिक्रमे 55 दिन समय लागिबो किंतु ए विस्मय बालक मात्र 50 दिन भितर बही न देखिकी अनर्गल भाव पारायण करि पारिले समस्त को से आश्चर्यचकित कर देइचंती एते हाई मेमोरी एते बड़ सुपर ह्यूमान तांको कहा जाए विस्मय बालक एवं तांकर ए असाधारण प्रतिभारे मुग्ध होई भारतर प्रधानमंत्री यूपीर चीफ मिनिस्टर द्वारा से पुरस्कृत होती एवं वेदमूर्ति उपाधि भूषित होती हाउ इट कैन बी पॉसिबल ता संभवपर हो पारा किपरि अभ्यास और साधनार भितर दे मनीष निजर ब्रेन पावर को आशातीत भाव में बढ़े दे पारे से दिन परम दयाल श्री ठाकुर कथा मन पड़े जेतेबेले माणिकपुर रे परम दयाल श्री ठाकुर भक्तजन ही परिवेष्टित ही बसचंती सेतेबेले परम दयाल श्री ठाकुर हठात भक्त रेवती मोहन विश्वास को पचारुचंती आरे रेवती मनीषर ये जो मस्तिष्क अच्छी से मस्तिष्क रे केते संख्यक कोष बा केते संख्यक सेल अच्छी कहि परिबो सेतेबेले रेवतीदा कहउचंती ठाकुर आमार जा मने होय 15,000 करोड़ ब्रेन सेल आछे माने 15,000 कोटी संख्यक आमर ब्रेन रे कोष अच्छी माने कहवा कथा प्रकृत में देखा गले आमर ब्रेन रे पाखापाखि 20,000 काउंटेबल सेल माने जोटा कि सेल तो बहुत अच्छी कोष बहुत अच्छी किंतु जोटा गणना योग्य कोष ता हूँ 20,000 पाखापाखि रही श्री ठाकुर कहले जे जदि मनीषर ये जो 20,000 कोटी कोष जदि ध्यान धारणार भितर दे इष्ट निष्ठ बा सुकेन्द्रिक जीवन भितर जो कोष गुड़ी को जदि मनीष उद्दीपित करि पारे ता जदि सक्रिय कर दे पारे ताहले मनीषर यही समग्र विश्वर सृष्टि रे जहाँ सब किछि रही सबु किछि ता निकटरे धरा पड़ी जाए सृष्टिर समस्त रहस्य मनीष निकटरे उन्मोचन हो जाई पारे सेतले केष्टदा को कहउचंती परम दयाल श्री ठाकुर जे जहाँ सृष्टिर माने कहउचंती आपणकर प्रत्येकंकर ब्रेन रे गोटे गोटे निर्दिष्ट सेल बा कोष रही जहाँ कि सृष्टिर गोटे गोटे फेज बा स्तर को रिप्रेजेंटेटिव सेल बा प्रतिनिधिमूलक कोष होकरी रही थाए ए कथाटा कृष्णदा को अत्यंत दुर्बोध्य है तो बुझीपारे कौन गोटे गोटे कोष सेटा को जदि आम जदि उन्मोचन करवा गोटे गोटे सृष्टिर स्तर को बुझीपर से परम दयाल श्री ठाकुर मुखमंडल आड़ को चाहिकी रोचंती किसी न बुझिला परी केष्टदा तांकर जिज्ञासा को क्षांत करने परम दयाल श्री ठाकुर कहले धरतु आपण मस्तिष्क गोटे पर्टिकुलर सेल जहाँ सोलार फेज ऑफ क्रिएशन बा सौर जगतर सृष्टिर जतक बा प्रतिनिधिमूलक कोष आपण जदि यही पर्टिकुलर सेल उपरे कनसेंट्रेट बा मनोजग करिवे तेबे तार इक्विवेलेंट सोलार फेज ऑफ क्रिएशन को तार जो रही ता संबंध रे मिस्ट्री बा रहस्य आपण सामने रिभिल्ड हो माने श्री ठाकुर कहले आमर धरतु सौर जगत सूर्य रही चारिपटे ग्रह गुड़िक घूरी बुलचंती एई जो सौर जगत किमिति हैला केमिति सृष्टि हैला तार पछरे कौन कारण रही एई जो समस्त रहस्य मनीष जदि गोटे सेल से पर्टिकुलर गोटे सेल को जदि उद्दीपना करि पारे ताहले से जो सौर जगत संबंध रे समस्त रहस्य उन्मोचन हो केष्टदा कहउचंती तेबे तो चंद्रर रिप्रेजेंटेटिव सेल उपरे कनसेंट्रेट करले चंद्रर समस्त रहस्य ज्ञात हो ठाकुर कहले निश्चय ज्ञात हो केष्टदा द्वारा मंगल ग्रह विषय भी प्रश्न हुए ठाकुर से उत्तर दियंती केष्टदा आउ किछि कहबाकू गला बेले परम दयाल श्री ठाकुर कहले हे केष्टदा आउ केते जानिबे जीवन और ज्वाला जंत्रणा प्रशमित करी जीवन युद्ध रे जदि आपण जयी होबाकू चाहंती ताहले तार एकमात्र उपाय है टू लव टू सर्व एंड टू सरेंडर
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଙ୍କର ସେବା କର ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର। ତୁମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତାଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେତେବେଳେ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାମର ଚାଣ୍ଟିଂ କରି କରି ତୁମେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ନାମ ଧ୍ୟାନର ବଳରେ ଏପରି ଚାରିତ୍ରିକ ନୀତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବନଟା ତୁମ ନିକଟରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବ। କାରଣ ଏଇ ନାମ ପରି ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ନାମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ରହିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ এইଥିରୁ ହିଁ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି সবার সেরা সেই নামটি, যার ঊর্ধ্ব নাই যা সব, তাকে যে পায় সব সে পায়, এই তো নামের সৎ প্রসব। শ্রী ঠাকুর କହିଲେ এই বিশ্ব জগতର ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ଏଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଏଇ ସତନାମ। ଏଇ ସତନାମର ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୁତରାଂ এই নাম ଯିଏ ପାଏ ସେ ତ ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଏ, କାରଣ ଏହି ନାମ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରସବିତା, ସୃଷ୍ଟିର ସେ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ। ସୁତରାଂ ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ହେ କେଷ୍ଟଦା, ତୁମେ କେବଳ ଏଇ ଯେ ନାମ କରି କରି କେବଳ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରି ଯେ ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ଏଇ ନାମଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କରିବ, ସେତେବେଳେ କନିଷ୍ଠ, ଏକାଗ୍ର, ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ, ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିଭାଜନ କଲା ପରି ଏଇଭଳି କର୍ମ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ନାମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ନାମଟା ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ ସହିତ ଧ୍ୟାନ, ତାହା କଲେ ହିଁ ଏଇ ନାମଟା ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନାମ ସହିତ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 1929 ମସିହା ସେଦିନ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଥିଲା। ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ନାମ ମନକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଧ୍ୟାନ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ, ସ୍ଥିର ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ନାମ କଲେ ଆମର ନର୍ଭ ବା ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେନ୍ସିଟିଭ ଓ ରିସିପ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଶାଡ଼ା ପ୍ରବଣ ହେଇଯାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ବ୍ରେନର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବଢ଼ି 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 ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ସବୁକିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ। ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଶାଢ଼ା ପ୍ରବଣ ହେଇଯାଏ, ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଦିଗ ଦେଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯଦି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ନକରି ଖରାପ ବି କରିଦେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ 1929 ମସିହା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଆମର ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ସେନ୍ସିଟିଭ ରିସିପ୍ଟିଭ ହେଲେ ଭଲ ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ଏଥିରେ ଆମର ଯେ ଭଲ ହିଁ ହେବ କେବଳ ତା ନୁହେଁ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଚୋରି କରି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଚୋର ବି ହେଇଯାଇପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଶୁଭରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶୁଭ ଦିଗରେ ଆମକୁ ନ ନେଇ ଅଶୁଭ ଦିଗରେ, ଅମଙ୍ଗଳ ଦିଗରେ ବି ନେଇଯାଇପାରେ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ସବୁ କିଛିର ଶକ୍ତି ବି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ যে ইষ্ট পদে টান না হলে নাম করিস বা কি, জনম সারা করলে ও নাম লাভ হবে ফাঁকি। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଟାଣ ନ ରହିବ, ଏକାଗ୍ର ଏକନିଷ୍ଠ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ନାମ କରିସ୍ ବା କି, ହୁଏତ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇପାରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ଦିଗରେ ନ ନେଇକରି ଆମକୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଦିଗରେ ବା ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ସମେତ ପରିବେଶର ଅମଙ୍ଗଳ ଦିଗରେ ଯଦି ନେଇଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ କି ଲାଭ? ଠାକୁର କହିଲେ ଜନମ ସାରା করলে নাম লাভ হবে ফাঁকি। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ନାମ କଲେ ବି ତୁମେ ଫାଙ୍କିର ହିଁ ଅଧିକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଦରେ ଟାଣ କିପରି ଆସିବ?
तांकर प्रति टाण आसीबो सेतेबेले जेतेबेले तांकरी चिंता तांकरी चाहिदा नहीं जी आप्राण और जा भितरे ए सबु पूरण करिवार आवेग रहिबो ताही होची ध्यान। ठाकुर कहले श्रेष्ठ चिंता तार चाहिदा जय गुरु रे चली हाँ ऑडियो आसुनथला एबे आसला कोन अशोक दा आपण ऑडियो आसुनी कथा हेलो मते आपणकर ऑडियो आसुनी कटि जाउछ कोन पे हेलो कोन फोन आसुची कोन ऑडियो आसुनी अशोक दा हेलो हेलो कोन अलगा फोन ने कोन जो फोन आसुची सेटा काई कहउछ डीएनडी कर दियंतु हेलो अशोक दा ऑडियो ऑन करंतु आपणकर ऑडियो ऑन करंतु नले अलगा फोन भी ऑडियो ऑन करंतु जो फोन अछि हेलो हाँ सुबिला सुबिला आज्ञा कोंतु बंद हे जाय टिके नेट प्रॉब्लम आज रहउची त आज्ञा हाँ कोंतु हाँ सद्गुरुंकर प्रदत्त नाम जप सह नामी पुरुषंकर ध्यान करा जाए तप पुकासन पुस्तक उल्लेख करा जायछि जेतेबेले जीव तांकर अपार करुणारु एई सतनाम रो संधान पाए एवं नाम ग्रहण करे सेतेबेले से सद्गुरु रूपे तार तृतीय नेत्रे बा तीसरा तिले चिर जीवन पाए अधिष्ठित थांती। तेणु हे श्रोतृ मंडली देखंतु आमे जेतेबेले दीक्षा ग्रहण कले तांकर सत दीक्षा पाइले सेतेबेले श्री ठाकुर कहउचंती से मनीष कौन कला कि न कला अलगा कथा किंतु चिर जीवन पाई आमर तीसरा तिले बा आज्ञा चक्र रे सद्गुरु अधिष्ठित ही गले। तेणु करी तुम अंतर रे से निर्दिष्ट ध्यान स्थान रे तांकु खोज ताहले तांको दर्शन पाइबो। ध्यान रे तीसरा तिल जहाकु दुई दल बा आज्ञा चक्र कहा जाए एई स्थान दुई भ्रूलता मझी नासिका मूल ठारू प्राय 1 इंच भीतर को रही था। परम दयाल श्री ठाकुर भाववाणी कहते दुई दले मते देख आउ मने मने जप कर यही स्थान टी अनुमान करी धरी नबाक हेबो अर्थात दुई चक्षु बंद करी ठीक मझिरे मन चक्षुरे लक्ष्य करने को हुए। परम दयाल श्री ठाकुर भाववाणी सप्तम दिवस रे कहते चिल्ड्रेन you must fix your attention at the root of the nose to have you and draw the spirit onward. This was my policy when I was Jesus. You can search holy book. माने हे मोर संतान माने तुम्हें तुम मानकर नासिकाग्रर एई जे दुई भूलता मझिरे जो आज्ञा चक्र अछि सेथिरे तुम्हें नाम करिबा संगे संगे तुम्हें मोर ध्यान कर सेतेबेले ही तुम्हें जानिबो टू हैव यू तुम्हें कौन आज आमे तो आमे प्रार्थना रे गाउचे एई नाम निज नाम हाय एई नाम निज नाम हाय एई नाम रो शक्ति रु ही आमे जन्म हेइछे एई नाम ही होछे प्रकृत रे आमे सुतरांग परम दयालंकर आमे भी होछे गोटिए गोटिए अंश। तेणु करी आमको जदि निजको उपलब्धि करबा हुए आत्म उपलब्धि करबा हुए आमे जे निजे किए ताहा जदि जानिबा हुए ताहले सदा सर्वदा एहीपरि भावरे नाम ध्यान करबा हुए। एवं एही विषय सुंदर भावरे श्रीमद् भगवत गीतार 6ठ अध्याय रे भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती जार ओडिया अनुवाद होउछि एहीपरि जोगी आसन रे बसी किमिति नाम ध्यान करिया पड़े से विषय कहिसंती जे जोगी आसन रे बसी बाह्य
ଓ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଯମ ପୂର୍ବକ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବେ। ମାନେ ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଯମ ରଖି ଆମର ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆମର ଆଖି, କାନ, ନାକ, ତ୍ୱଚା, ଜିଭ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ ପୂର୍ବକ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀବା ବା ବେକ ଆଉ ଆମର ମସ୍ତକ ମଥା ସରଳ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଚାହିଁ ସ୍ୱୀୟ ନାସିକାଗ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିବେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ, ଭୟରହିତ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ, ଗୁରୁ ସେବାଦି ବ୍ରତେ ସ୍ଥିତ, ମଦଗତ ଚିତ୍ତ ଓ ମଦ ପରାୟଣ ଯୋଗୀ ମନ ଏକାଗ୍ର କରି ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନାଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନରେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ ହୃଦୟରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, କେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ ହୁଏନି ସେଇ ବିଷୟ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଭୋଜି, ମାନେ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି, ଏକାନ୍ତ ଅନାହାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରନ୍ତିନି, ଠିକ୍ କରନ୍ତିନି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଦ୍ରାଳୁ ଏବଂ ଅତି ଅନିଦ୍ରା, ଏଇସବୁ ମଣିଷର ଧ୍ୟାନ କଦାପି ହୁଏ ନା ଏବଂ କାହାର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ରୂପେ ହେଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନାବବୋଧସ୍ୟ ଯୋଗୀ ଭବତି ଦୁଃଖହା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାର, ବିହାର, ଶୟନ, କର୍ମ ସାଧନ, ଜାଗରଣ, ପରିମିତ ବା ବାଲାନ୍ସ ମ୍ୟାନରରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବା ଧ୍ୟାନ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ଜୀବ ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ଭାବବାଣୀରେ, ଧ୍ୟାନ କରିବି সকল সময়, চলতে বসতে খেতে শুতে সকল সময়, খাতে পিতে চলতে ফিরতে শয়ন জাগ্রত বিরসন যাতে। অর্থাৎ খাଇବା ପିଇବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଶୋଇବା ଓ ଜାଗରଣରେ ବି ଯେପରି ନାମ ଧ୍ୟାନ ବିସ୍ମରଣ ହୁଏ ନା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭାବତେ ଭାବତେ ଆସେ ଧ୍ୟାନ, করতে করতে ଆସେ ଜ୍ଞାନ। ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ, ତାଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମଣିଷର ଧ୍ୟାନ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରୁ କରୁ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ବା ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେ ଭାବୁ ଆମର ଧ୍ୟାନରେ ସେ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଅନୁଭୂତି ଆସେ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁକରି ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏଇ 30 ରାତିରେ ବା ତୁମର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଗୁରୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ନାମ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତୁମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଗଲ, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ କାଳ ବା ନିୟତି ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବସେ, ତୁମ ଉପରେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମାଡ଼ି ବସେ, ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଗାବଣ୍ଡ ମଣିଷ। ଭାଗାବଣ୍ଡ ମଣିଷ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବେୱାରିଶ ମାଲ ହେଇଗଲ ତୁମେ। ବେୱାରିଶ ମାଲ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟିଏ ପକେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେଉଁ ମଣିଷ କିଏ କିଏ ଆସି ସେଇଟା ନେଇଯିବ ବା ନଷ୍ଟ କରିଯିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର 30 ରାତି ବା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ନାମ ଭୁଲିଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ବି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ବେୱାରିଶ ମାଲ, ଯେଉଁ ବେୱାରିଶ ମାଲ ମାନେ ଯାହାର ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଯେ ହେବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ଯେଉଁଟା
चलते फिरते ठाकुर जो कहले शोते सबू अवस्था आम जदि नाम कंटिन्यूटी जदि रोचे श्री ठाकुर कहले संसार कौन भी शक्ति तुमको भी नष्ट कर पारबनी कौन सी ग्रह दोष तुमको नष्ट कर पारबनी तुमर जीवनटा निरुद्वेग होकर ही तेणुक यहीपरी भाव में परम दयालु श्री ठाकुर कहले हुए तो देखु गोटे कथा आमे माने जेतले नाम ध्यान करने को बहुत अनेक समय आमको नाम करने को भल लगे आमर मन चंचल हुए आमर मनरे अनेक विक्षेप आसे उठी जा उठी जा उठी जा यहीपरी भाव गोटे भाव आसे तेणुक आम चंचल विकम्पित मनरे आमे आउ नाम ध्यान करि पारुना किंतु परम दयालु श्री ठाकुर कहले जेतले आमको मलेरिया रोग हुए सेतले तुमको क्विनाइन औषध खाइबा पड़े एवं जेतले आमे क्विनाइन औषधटा एते पिता एते खराब लगे खाइबा को बांती बांती लगे आमको तो जमा खाइबा को भल लगेनी किंतु आम मलेरिया रोग दूर करने हेले आमको तो क्विनाइन औषध खाइबा पड़ो ही पड़ो तेणुक परम दयालु श्री ठाकुर कहते जे नाम औषध क्विनाइन गिलिबा भली खाइबा भल भल न लगिले भी आमको खाइबा को पड़ो नाम करने को पड़ो ठाकुर कहले नाम करी जा निश्वास प्रश्वास भली प्रति मुहूर्त आमर जमी रेस्पिरेटरी क्रिया चलती निश्वास प्रश्वास जमी चलती ठीक सबु समय आमको अहर्निशी नाम करने को पड़ो श्री ठाकुर कहले नाम कर निश्वास प्रश्वास विफल दिस ना कौन श्वास केवा जाने यही श्वास होते पारे अंतिम निश्वास नाम कर निश्वास प्रश्वास कौन सी गोटे श्वास क्रिया भी जपरिक नाम विस्मरण आमर न हुए हे मनीष किए जानीपारे यही जे आम श्वास नौचे यहीटा आम जीवनर अंतिम श्वास भी हो जापे तेणुक प्रति मुहूर्त आमको नाम ध्यान करने को पड़ो एवं आज संघर्षपूर्ण दुनिया रे मनीषर मानसिक चाप स्ट्रेस टेंशन आम मानकर समस्त बहु मात्रा बढ़ी जाइए जी जो फील्ड रे भी अच्छा प्रति मनीष जहाँ को भी पचारे विदाउट टेंशन विदाउट प्रेसर रे कहीं भी नहांती समस्त मस्तिष्क आज चापग्रस्त परम दयालु श्री ठाकुर कहले नाम ध्यान भीतर दे मन प्रशांत हुए मानसिक चाप बा स्ट्रेस रु रिलीफ बा मुक्ति मिले आज वैज्ञानिक माने गवेषणा जानी पारछन जे नाम ध्यान कले मस्तिष्क रे थिबा स्नायु कोष और स्नायु तंत्रिका जोटा कि न्यूरन और नर्व फाइबर कहा जाए से गुड़िक आमर सेते बेले एक्टिवेट हुए सक्रिय हुए सशक्त हुए एवं यही सशक्त जेतेबेले हुए आमर नर्व गुड़िक शरीर सेते बेले प्रतिटी क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रक्रिया बा मेटाबॉलिज्म बा जो आमर चली हार्ट फंक्शन ठू आरंभ कर किडनी फंक्शन पर्यंत समस्त क्रिया प्रक्रिया से सुचारू रूपे चली थाए एवं आज वैज्ञानिक माने गवेषणा जानी पारछंती आम मानकर मस्तिष्क जो विभिन्न गुड़िक स्नायु तंत्रिका गुड़िक मस्तिष्क आमर हाथ गोड़ शरीर प्रतिटी अंग प्रत्यंग को जाइए से गुड़ी को सक्रिय होगा फल मनीष को केते सुफल मिलता है एवं जना जाए जे आम मस्तिष्कर दशम स्नायु तंत्रिका जोटा कि भेगस नर्व बोली कह जाए इंग्राजी रे ताकू 10th क्रेनियल नर्व कह जाए यही भागस नर्व हूँ सबुठार उपादेय नर्व जोटा कि आम मानकर शरीर प्रतिटी क्रिया प्रक्रिया को सुंदर भाव में संचालन करता है फल मनीष सुस्थ रही है हेल्दी रही है तार मानसिक चाप बा जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो आम रही से मुक्ति मिले आमे आगुरु भी आलोचना करिचे से दिनर कथा 31/12/1961 मसीहा परम दयालु श्री ठाकुर डॉक्टर भक्त माने बसी डॉक्टर बनबिहारी घोष डॉक्टर प्यारी नंदी डॉक्टर गोकुल मंडल समस्त पाखरे परम दयालु श्री ठाकुर कहते मनीषर विशेष गोटे नर्व बा स्नायु तंत्रिका अच्छी जहाँ ठीक रहिले मनीषर आयुष बढ़ी जाए मनीष सुस्थ होकर रहे मनीष प्रलंग्ड लाइफ बा दीर्घ जीवनर अधिकारी हो उठे यही नर्व मस्तिष्क ठारू आरंभ होई अंडकोश पर्यंत लंबी जाइछि कौन से नर्व परम दयालु श्री ठाकुर पचारुचंती सेतबेले डॉक्टर बनबिहारी घोष कहले
ଯେ ଠାକୁର ଭାଗସ୍ ନର୍ଭ, ଏଇ ନର୍ଭ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ। ଭାଗସ୍ କଥାର ମାନେ ହେଲା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ୱାଇଡେଷ୍ଟ ନର୍ଭ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ, ମାନେ ଆମର ଯେତେ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ରିକା ରହିଛି ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆସିଛି ତାହା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ଏଇ ନର୍ଭ ହେଉଛି ଭାଗସ୍ ନର୍ଭ। ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଭାଗସ୍ କଥାର ମାନେ ହେଲା ୱାଣ୍ଡରିଂ ବା ଦୀର୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଏଇ ନର୍ଭ ହିଁ ହାର୍ଟ ବିଟ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ବନବିହାରୀ ଘୋଷ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣାରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନର୍ଭ କେବଳ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ ନୁହେଁ, ଲଙ୍ଗସ୍, କିଡନୀ, ପେନକ୍ରିଏସ୍, ଗୋଟ୍ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଫଙ୍କସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଇ ନର୍ଭର ସକ୍ରିୟତା ବା ଆକ୍ଟିଭେସନ ମେଡିଟେସନ ବା ନାମ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଇଡ଼ା ନାଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗତି ସମ୍ବେଗ। ଏଇ ନର୍ଭଟା, ଏଇ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ରିକଟା ନାମ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟିଭେଟ ବା ସକ୍ରିୟ କରେଇ ପାରିଲେ ଶରୀର ବା ମସ୍ତିଷ୍କର ଗତି, ତାର କ୍ରିୟାକଳାପ, ତାର ଯେ ରହିଛି ଶରୀରର ଯାହା କିଛି ମେଟାବଲିଜମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ମନ ସତେଜ ରହେ, ଚଳତଶୀଳ ରୁହେ। ମଣିଷ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଟେନସନ, ଏଂଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ ଯାହା ଆଜିର ମଣିଷର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ସେଇଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ମଣିଷର ଯେତେ ସବୁ ରୋଗ ରହିଛି, ତାର ବିପି, ସୁଗର, ଆଲଝିମର୍ସ ଡିଜିଜ ସବୁ କିଛି କମିଯାଏ ବା ତାଠାରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଶତ୍ରୁମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମିଠା ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯିବ, ତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ମିଠା ଖାଆନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ। ଏବଂ ତାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ମୁଣ୍ଡ ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମାନସିକ ଚାପ। ମିଠା କମ୍ ଖାଇକିରି ବି ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାଇବେଟିସ୍? ବିପି ହେଲେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହନ୍ତି ସଲ୍ଟ କମ୍ ଖାଇବେ, ଲୁଣ କମ୍ ଖାଇବେ। ଆମେ ଲୁଣ କମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମକୁ କାହିଁକି ବିପି ରହୁଛି? କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ଡରି ଯାଉଛେ। ତେଲ କମ୍ ଖାଉଛେ, ତେଲ ବା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇଲେ ବି କାହିଁକି ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏମିତି ବଢ଼ି ଯାଉଛି? ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକିରି ଗୋଟିଏ ରୋଗର ଉପଶମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଆସିକିରି ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ଏପରିକି ଆଜିକାଲିର ତ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବି 25 ବର୍ଷ, 28 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷରେ ବି କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି? ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର, ମାନସିକ ଚାପ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ ହୃଦୟ ନେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଭାଗସ୍ ନର୍ଭଟା ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ହୁଏ, ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ, ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ତାର ଟୋନ୍ ବା ଟୋନିସିଟି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବଂ ଟୋନ୍ ମାନେ ସେଟା ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଏଣ୍ଟାୟାର, ମାନେ ପୁରାପୁରି ସେଇ ନର୍ଭଟା ସେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ, ସଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟନିକ୍ ହେବା ବା ଟୋନିସିଟି ହେବା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେ କେବଳ କଥାର କଥା ନୁହେଁ। 1997 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏକି ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଅବସାଦ ମନରେ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ମେଣ୍ଟାଲ ଡିପ୍ରେସନ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଲେ। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ 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 ତାଙ୍କର ଡ୍ରଗ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ ତାର ଯେ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯେତେ ଆଉ ଔଷଧ ଦେଲେ ବି ଆଉ କାମ ଦେଲାନି। ଏବଂ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେତେବେଳେ ଭେଗାଲ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତା ଗଳାରେ ଲଗେଇଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଗସ୍ ନର୍ଭ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ହେବ, ତାର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ୍, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ପେସେଣ୍ଟର ଗୋଳାରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଦେଖାଗଲା ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଖାଇ ତାର ଡ୍ରଗ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହେଇକିରି ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିଲା,
तार मानसिक अवसाद रोग डिप्रेशन भल होउनथला किंतु एई जो इम्प्लांट लगेबा परे तार रोग भल हो गला केवल ता नुहे परवर्ती मुहूर्त डाक्तर माने देखिछन्ती एई जो इम्प्लांट लगेकिरी एपिलेप्सी सीजर बा मूर्छा रोगींकर भी सहज भाव उपशम करा जाई पारिथिला तेणुकर तो परम दयालु श्री ठाकुर कहले जेहेतु आमे माने अहर्निशी निरवच्छिन्न भाव नाम ध्यान करि पारुने एई नाम होउची हमर प्राण शक्ति एई नाम होउची हमर भाइटाल एनर्जी एई नाम ही होउची हमर जीवनर स्रोत बा भाइटाल करेंट किंतु आमे सब बेले नाम ध्यान करि पारुना आम माने नाम भूली जाऊ आमे माने प्रवृत्तिर भितर उजाड़ी दउ निजकू एवं एई जो नाम रो जेते बेले हमर अभाव हो जाए रोग आमको माड़ी बसे परम दयालु श्री ठाकुर से जे भाइब्रोमीटर गोटे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस भाइब्रोमीटर परिकल्पना करथिले जो भाइब्रोमीटर को ये जो इम्प्लांट लगेबा भली मनीष भितर जदि लगेई देले ता भितर जो भाइटाल एनर्जी बा ता भितर जो प्राण शक्ति कमी जाइथिला जार फलस्वरूप ताको एते रोग माड़ी बसथिला एइटाको जदि आमे जदि आर्टिफिशियली जदि लगेई दी पारिबा ताहले एई नाम रो स्पंदन एई नाम रो भाइब्रेशन से इलेक्ट्रोनिक डिवाइस भितर दे आम शरीर भितर स्पंदित हब जा फल आम शरीरटा एनर्जेटिक हब एवं आम शरीरटा रोग मुक्त हब एई जो भगाल भागस नर्वटा कुआ जाए आमर इम्यून सिस्टम बा रोग प्रतिरोधक शक्ति को सक्रिय करे फल मनीष निरोग रहे आउ आमे माने जानिचे नाम ध्यान कला बेले आमे समस्ते जानिचे एई जो आमर दुई भ्रूर मझिरे रही गोटे इंच भीतर को श्री ठाकुर कहते आमर जो पिनियल ग्लैंड बोली गोटे ग्रंथि रही ता भितर मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन हुए एवं मेलाटोनिन हार्मोनटा आमर मन ठू आरंभ कर शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग को ता सुचारू रूप से परिचालित करने संगे संगे मनीष को प्रशांत कर दे थाए मनीष को स्थिर प्रशांत आनंदित कर दे थाए एवं यही जो मेलाटोनिन हार्मोन आमर जो सृष्टि अनेक कहती आम मानकर भितर सत्संग अनेक जाजन भी शुणी अनेक भी कहते जे मेलाटोनिन हार्मोनटा केवल जे राति ही सृष्टि होता है सुतरां जो माने नाम ध्यान करेंगे रात्र बा ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय होगा पूर्वर से ही मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन हुए मेलाटोनिन सिक्रेशन होगा फल आमर रोग व्याधि दूर होगा संगे संगे मनीष सतेज एवं आनंदित होता है किंतु जदि आमे दिन बेले नाम ध्यान करिबा श्री ठाकुर तो पुण्य पथी कहले 3 बार नाम ध्यान करवाटा भल घंटे रु आरंभ कर 1.5 घंटा पर्यंत सकाळ बेला थरे मध्याह्न थरे संध्या रात्र थरे घंटे रु 1.5 घंटा करवा जोटा कि आजिकाली मनीष मान पक्षर आम मान पाखे संभवपर नुहे तेणुक आचार्य देव कहते तुम्हें जदि नाम ध्यान न कर पार घंटाटे 45 मिनिट घंटाटे एटलिस्ट 10 मिनिट भी नाम ध्यान रे बस एवं दिन बेले भी प्रतिटी मुहूर्त नाम ध्यान कले भी तार उपादेयटा रही उपादेयता रही ये जो आलोचना करुले आम भगस नर्भर कथा यही भगस नर्वटा जिते एक्टिवेट हो गला से स्नायुटा जिते सक्रिय हो गला से सी कौन कर आमर 4टा हैप्पी हार्मोन बा आनंद मनीष जो आनंद पाए आनंद पाइबा 4टा केमिकाल बा रसायन शरीर रे सृष्टि करता एक्टिवेट करे रसायन सृष्टि होगा ताहला डोपामिन ऑक्सीटोसिन सीरोटोनिन और एंडोर्फिन एटा टिके साइंटिफिक हेले भी आज जेहेतु यहाँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय कहवा बाध्य होची जे जो 4टा को हैप्पी हार्मोन बोली कहा जाए सुंदर लोभान्वित खाद्य खाइले पाटी लाड़ गड़िला खाइले आनंदित हेले से आमर ये हैप्पी हार्मोन सृष्टि होची जेतले आमे जने बंधु को देखाले बहुत दिन बंधु सेतले आनंद रे आमे परस्पर जेतेबेले भाव विनिमय करछे सेतेबेले ये हार्मोन आमर सृष्टि हैला जेतले पिलाटी बहुत दूर रे रही माँ बापा पाखक आसुची माँ बापा पिला को देखि आनंदित होउछंती पिला माँ बापा को देखि आनंदित होउची एही समय भी ये हार्मोन गुड़िक माने आमर क्षरित हुए ये जो 4टा हार्मोन डोपामिन ऑक्सीटोसिन सीरोटोनिन एंडोर्फिन एटा को हैप्पी हार्मोन बा आनंद रे आनंद प्रदान करुथबा केमिकाल बा रसायन बोली भी कहा जाए हे बंधुगण आमे जेतेबेले ए जो नाम ध्यान करिबा आज वैज्ञानिक माने कहते जे आमर शरीर रे सीरोटोनिन रो वर्षा हुए जेते आमे भक्ति गद गद हृदय
ଯେତେ ପ୍ରେମ ଭରେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆମର ଦେହରେ ଆମର ଶରୀରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରୋଟୋନିନ୍ ହରମୋନର ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏକଥା ବି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସିରୋଟୋନିନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ସିରୋଟୋନିନ୍ ଆମକୁ ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତ୍ରର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ସିକ୍ରେସନ ହେଉଛି। ଦିନ ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବି ସେଇ ସିରୋଟୋନିନ୍ ସିକ୍ରେସନ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ତାର ବର୍ଷା ହବ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ନେଇ ଅପ୍ରାଣ ଚିତ୍ତରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆରାଧନା ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣେ ପଡ଼ିଛି ସିରୋଟୋନିନ୍ର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତା ଯେଉଁ ସୁଖ, ତା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାର ତୁଳନା ହିଁ ନଥାଏ, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ। ପରମ ଦୟାଲୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଧ୍ୟାନେ ହୋଏ ମନ ଧାରণ କ୍ଷମ, ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଫୋଟେ, ଆବୋଲ ତାବୋଲ ବୃତ୍ତି ଚାହୁଆ, ସାର୍ଥକତାଏ ଛୋଟେ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ମନଟା ଧାରଣକ୍ଷମ ହେଉଛି, ଆମର ମନଟା ରିସିପ୍ଟିଭ ହେଉଛି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ନା ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ ମାନେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି କୋଷ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେଲ୍ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ହେ ଶତ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଅଧିକାଂଶ କୋଷ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି। ଆମର ଅତି କମ ମାତ୍ରାରେ କୋଷକୁ ହିଁ ଆମେ ସକ୍ରିୟ କରୁଛେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ବୃତ୍ତି, ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବା ମେମୋରି ପାୱାର ଇତ୍ୟାଦି କମ୍ ରହୁଛି। ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବେ, ସେଇ ଦେବବ୍ରତ ମହେଶ ରେଖେ ଏତେ ଏତେ ଯଜୁର୍ବେଦର, ସେଟା କବିତା ନୁହେଁ, ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ 2 ପେଜ 3 ପେଜ, ସେ ଏକା ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ 50 ଦିନ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ମାନେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗାଇଗଲେ, ତାହା କେମିତି କରି ସମ୍ଭବ? ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜନ୍ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମେନ୍ ଗବେଷଣା କରିକିରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଗୀତ ଦିଗ ଦେଇକିରି ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ 10⁻20 ଅର୍ଥାତ୍ 10ରେ 20ଟା ଶୂନ ଦେଲେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ହବ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପରି କ୍ଷମତା ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ରହିଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଦେବବ୍ରତ ମହେଶ୍ୱର ରହିଛି ମୋର ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ମନେ ରଖିପାରୁନି, ପରୀକ୍ଷାରେ 5, 10, 2, 3 ରଖୁଛି, ତାର ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଏଇ ଯେଉଁ 10 ପରେ 20ଟା ଶୂନ ଦେଲେ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ରହିଛି। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ପାଠାଗାର, ତାର ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବହି ରହିଛି, ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ତାର ଯାବତୀୟ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଭଳି କ୍ଷମତାର ମାଲିକ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ବି ଗୋଟିଏ ମସ୍ତିଷ୍କର ତଥ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷମତା ଅନେକ ବେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିପାରୁନୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି? ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ରହୁନି କାହିଁକି? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେତେ କୋଷ ରହିଛି ତାର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହିଁ କେବଳ ଆମର ସକ୍ରିୟ ହେବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ବାକି 90% କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା କରିପାରୁନେ ଠିକ ଭାବରେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଡଲ ହେଇକିରି ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ 90% କୋଷ, 90% ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଡିଓ କଟିଗଲା ଦାଦା, ଅଡିଓ କଟିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଅଶୋକ ଦା, ଆଜି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର କଟୁଛି, ଆଉ ଫୋନ ଆସୁଛି ଆଉ ଅଡିଓ କଟି ଯାଇଛି ଦାଦା। ଅଶୋକ ଦା ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।
हेलो अशोक दा ଆପଣ ଅଡିଓ ଆସୁନି ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ଡିଏନଟି କରନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଶୋକ ଦାଦା ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ମଝି ମଝିରେ କାହିଁକି ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲେ କଟୁଛି ନେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ଟାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଡିଏନଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜୟ ଗୁରୁ ନେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କଟକରେ କ'ଣ ନେଟ୍ ଆସିବନି ଜୟ ଗୁରୁ তেমন କୁହନ୍ତୁ কিপরি ହଁ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଆମର ବଢିବ କିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଅହର୍ନିଶି ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଧାନ ଉପକରଣ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମ କଲେ ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି କରି ତାଙ୍କର ଯେ ଅଭିପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଯେ ଯାହା କିଛି ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆମେ ଯେତେ ନାମ କରି କରି ଚାଲିବା ଆମର ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାଟା ସେତେ ବଢିଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ମଣିଷର ବଢିଯିବ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅସ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ କାମକୁ କ୍ରୋଧକୁ ଲୋଭକୁ ମୋହକୁ କିପରି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଦିଗରେ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବା ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିବ ଫଳରେ ମଣିଷ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ମଣିଷ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତା ମାନେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାବି ପାରିନେ ଦିନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଏ ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କ୍ରମେ ବାଡ଼େ ଦୂର ସ୍ୱଭାବ ହୋଏ ତେମନ ମଣିଷର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବଢି ଯାଇପାରେ ଏଇଠୁ ବସିକିରି ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏଇଠୁ ବସିକିରି ୟୁରୋପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଘରେ ବସିକିରି ଦେଖିଦେଇ ପାରିବା ଦୂର ସ୍ୱଭାବ ହୋଏ ତେମନ ଦୂରରେ ମଣିଷ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇ କଥା ବି ଆମେମାନେ ଦୂରର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେପରିକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛେ କେମିତି ୟୁରୋପିଆନ ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲା ବେଳକୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ହାଉ କ୍ୟୁର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଅପାର କୃପା ମଣ୍ଡିତ ହେଇକିରି ଜାହାଜଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ଦୂର ଶ୍ରବା ମାନେ ଦୂରର କଥାକୁ ଶୁଣିପାରିବା ଦୂରର କଥାକୁ ଦେଖିପାରିବା ଦୂରର କଥାକୁ ଶୁଣିପାରିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତ ମଣିଷ ଅଧିଗତ କରିପାରେ କେବଳ ତା ନୁହେଁ ମାନସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୂର କେ ଦେଖେ ତେମନ ତରି ବିଲକ୍ଷଣ ମାନସ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ଆମ ମନର ଆଲୋକ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଅହର୍ନିଶି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଯିଏ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ଅଭିପ୍ରେତ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଜୀବନ ସେଇ ମଣିଷର ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଯେ ବିଶ୍ୱ ମନର ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ମଣିଷର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଫଳରେ ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ତାର ଯେ ପୁରାତନ କଥା ପୁରୁଣା କଥା ତାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଯାହା ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ସେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୂରକେ ଦେଖେ ତେମନ ତରି ବିଲକ୍ଷଣ ତେଣୁକରି କ'ଣ ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ନ ହୁଏ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହବ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ମନ ଭଲ ରହିବ ଭବରୋଗରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ନାମହୀନ ଶରୀର ରୋଗର ମନ୍ଦିର ନାମମୟ ଶରୀରରେ ରୋଗ ରହି ପାରେ ନା ନାମ କରିଲେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ସବୁ ଝରି ପଡ଼େ ନାମ କରିଲେ ଭବରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ନାମ କରିଲେ ମୁକ୍ତି କରତଳଗତ ହୁଏ ତେଣୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ଯେ ନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ନ କଲେ ସେଇ ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ବେୱାରିଶ ମାଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଯେ ଯାହାର କି ମାଲିକ ନଥିବା ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପରି ଜୀବ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ନନ୍ଦିତ ସେଇ ଯେ ଅହର୍ନିଶି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାଙ୍କରି ପ୍ରୀତିକର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରି ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ।